إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من النار ومن أهوال أهل النار الحمد لله إذا بيرد ونام بيرد سيا بيريلنا بيرد سمبيدي بيرد سمانري تيا ونام لا يدلم صبا يا ونام لا ما نير صبا يا ونام لا سير سون صبا إذا ما عندك سيتي ونام يا ينتا لا منتارك نوندي درمان كسيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تا ونام نبياما يا ونام تنتوما ونام توما لني دينا أوان تاس دينا نسيدا لا بوبيلم لا نديك بانغا أبا باك بيبي نديك بانغا بوين ندينا توم لا دينا تاسرو هل تتورن تان كومسي بانغا واكا سوام بامبا ونا بوسا نبياما لا تيلغلا يولسا بركة yene zakram la sahabas la yansi la nabi ni subsanna wa bam lugur ko na yib tinti ramba la banan tik bam vuna tikr sam manare halan na to gonta dindo la dare wande fa lugur pore ya yamba l'islam zama l'islam rapa la l'islam parba ar wennam sa'adat lami tire zoya bi zoy wende ti san zoy wende e dinna manare e dunina manare wana kitiri wen zotba wana mandir faji la sigal songo wana rir tum soma la wana yafir zunub ramba la wana zeka daraje ya yamba l'islam zama bang ti bum fa tara hakika bum fa tara amengmenga la sayiti l'islam ya kan la l'islam hakika ya kan la l'islam mengmenga bang ti l'islam adapa gombila ton hon gomne de zilemaye lislongo pa foriko menga na l'islam ba zamaye lislongo pa fo man to santare ni l'islam hantum tumle nisba engeta ba hantum dan tum de budu pa yo tekle lislongo yella abir me yida woto ayella zulme yida woto yarenso de sayeti l'islam hakika ya nerson kon wennam sida ta loyra manrame a kon wennam sida ni loyr ning sam manre a tuda wennam ni wen yemro a nonga wende a yeyda wende a tida wende a rika mengam boblo wennam ya nedla ninga a parikir wennam tudum wennam hake an wennem dan to ko bonna dariye ren pa l'islam hakika ne loyr sam pa manre pa l'islam hakika
ned sẽn tũud wẽnnaam ne lagm-n-taare zɩm tɩ yaa lagm n ta bɩdre wall ma yaa lagm n ta bila yẽ soab pa l'islam hakɩɩk bad wẽnnaam yɩl alquran wagl la pʋgẽ tɩ innahu man yushrik billahi fakad harrama allahu alayhi aljanna tɩ sɩd la hakɩɩka d bãng tɩ ned woo neda sẽn wa n maan lagm n taar ne wẽnnaam n tɩ yɩd zãng-zãngã lagm n ta bɩdra wɛ a bãng tɩ hakɩɩk pʋgẽ wẽnnaam harem arzẽnd nin-kãngã soaba ya bugum kõm ya waajib ne nin-kãngã soaba wẽnna zãagd ne bugumã wẽnnaam leb n yeelame hadisul kudusi pʋgẽ tɩ man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka yãnd lagm n ta bila mosã tɩ ned ning n wa n tʋma tʋʋm sõngo wala wẽnnaam n sagl tʋʋm la ninga wa pʋʋsgo no-loeere zaka hik-yĩmdu la a maana lagm n taare ne tũudmã yaa maan tɩ yã yaa maan tɩ wʋme wẽnd yeelame tɩ bõe taraktuhu wa shirka maa wẽnnaam na n basa sob ne lagm n taare a kẽng tɩ lagm n taar dãmb tʋg n ya wa ad l'islam hakɩɩka ya ned ning sẽn pratikd nabiyaamã sũnna alayhi salatu wassalam ya ned ning n tik nabiyaamã tũudmã yɛla fãa pʋgẽ a pʋʋsgo a no-loeere a zaka a hik-yĩmdu a yõkre qur'an karengõ dĩinã tʋʋm fãa sẽn na n tʋme a tikda nabiyaamã n tʋme tɩ vẽenem sã n waame a tʋmdame vẽenem sã n pa wa a tirdame n base dẽn pa l'islam hakɩɩka ned ning sẽn tũuda wẽnnaam ne bɩdga rãmba ne yel-sɩngdse n pa ta tikr wẽnnaam dĩinã pʋgẽ ye ned sẽn tũud wẽnnaam ne wala zĩl-n-beed yɛla la wãag n dogl yɛla yẽ pa l'islam hakɩɩke bad wẽn tɩ tʋm yeelame sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tɩ man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad tɩ ned ning sẽn wa n wa ne bõn-paalga bõn-sãanga tõnd sẽn pa mi tɩ dĩinã pʋgẽ b na n lɛbsa a soaba b pa reegda tũudmã ye nabiyaamã leb yeelame yɛsa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tɩ wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nnar tɩ bõn-sɩngdg buud fãa wẽnnaam tũudẽ pʋgẽ a yaa menengõ meneng buud fãa bee bugme wẽna zãagd ne menengã la a zãagd ne bugmã ad l'islam hakɩɩka ya ned ning sẽn sak n deeg dĩinã yɛla fãa gilli ya ned ning sẽn dɩka meng n kẽese lislaoongã pʋgã gill-gilli a nusa yiibu a na wã yiibu a kẽ lislaoongã pʋgẽ a reega lislaoongã wilgra fãa gilli tɩ yẽ tũudum yelle yaa lislaoongõ a vɩɩm yelle yaa lislaoongõ a zak yelle yaa lislaoongõ vɩɩmã gilli t'a politik yelle t'a vie social yelle n wa n tẽ ning fãa bãmb tʋmda lislaoong sẽn saglge rẽnd pa l'islam hakɩɩka ned ning sẽn sak lislaoongã yɛl-sãnda la a zãgs yɛl-sãnda bũmb ning sẽn noom yẽnda yẽ reegda lame n tʋmne bũmb ning sẽn pa nong yẽnda yẽ regenda la kɩrengã yẽ pa l'islam hakɩɩke bad wẽnnaam yɩɩd alquran wagl la pʋgẽ tɩ ya ayuha alladina amanu dkhulu fi silmi kafa wala tattabi khutuwati shaitan tɩ yaa yãmba mumin namba yaa yãmba sɩd kõtba kẽ lislaoongã pʋgẽ gill-gilli ay amaana yaa sak lislaoongã yɛla fãa gilli saglg sẽn wa gɩlgr sẽn wa ya tũudum yelle ya vɩɩm yelle ya laafɩ wakate ya zabr wakate sak lislaoongã yella gill-gilli la ya wa sak n bas mense n na n pʋga soɩtãan nakadmã ye al-islam hakɩɩka yẽla ned ning sẽn zãagda meng ne zunub rãmba t'a zunub bɛda la zunub bõonse yẽ koglga a menga a zãagda meng ne zunub rãmbã rãnd pa l'islam hakɩɩka ned ning sẽn tʋm zunub bɛda la a pa tuubd ye ned ning sẽn tʋmda zunub bõonse la a duumda pʋgẽ yẽ pa l'islam hakɩɩke bad wẽnnaam yeelame tɩ bõe wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun tɩ ned ning sẽn wa n tudgi yaool n pa tuubd ye pa ra bɩ duumda zunub rãmbã pʋgẽ yaa neb sẽn yaa wẽg mens rãmba yaa neb sẽn wẽgd mense wẽna zãagd ne wẽgdo ad l'islam hakɩɩka yẽla ned ning sẽn pratikda lislaoongã zʋgdo a yɛla kobg toor-toor pʋgẽ a sã n na n tʋm tʋʋm fãa ya lislaoongã zʋg la a pratikda pʋgẽ wa a sã n na n dɩ a sã n na n yũ a sã n na n yɩla fũugu a sã n na n pilg fũugu a sã n be a zakẽ a sã n be yɩngã a sã n be raare a sã n be yiri a sãn be so-toaka
l'islam on sagal yen nisba ti wala zikr damba wala manakin han dikide yi pratique de yel kansi ni la l'islam hakika l'islam hakika ye nin sin ni digide panga ne sura managre la sura pekre ne na yidra da suri en yir bas comporto autour pombe ya ne sin ni digide panga en yidra da zilimde en yir zilna bas comporto autour l'islam hakika la auto l'islam hakika ya net la ninga ta zugdi ya soma ta han vuyi no baramba abtara la fine obleben tara ba yabne apa ne na kin ne ba toriye apa kin ne ba winye apa ma ne ba yoko yimi nga ya lafi kot ne ba taba ale ne ba fangi ki be ba yam zinga wantin tum yela me sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ti al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi ti l'islam hakika ya l'islam le ninga al-islam ta se tilra men yi azilim do wenga apa tu neda pa sabe neda pa wit neda pa man zilim bedo pa man muna fi'lam pa man tin kan simbi ne be le ben tilra men yi nugu wenga anugo pa tinra no zu neda pa wit neda pa ku nedi wal mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihim wa a'radihim wa anfusihim tila mu'min hakika ned ya circonstance manre adia ned le ninga ne ba fa jitara baham yamne obtara baham yamne warze ko wengi tapana zam pana weri obtara baham yamne ob mesa wengi tapana widrob zimie obtara baham yamne burkino wengi tapana zambi apana weri wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu tila hijra manda hakika yenin sambas bumwo pon wennam sin jidre yoka menga zarne ren nibning al halin ye yirkin se taba yila bunti islam hakika yin faham wennam dina yimla wennam sandata la hawato yoso woto musa yibal islam hakiki dan wana man ton fa gila sirul songo kitiri l'islam hakika ramba nde wennam dina soma pratique nabiyama sallallahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. بارك الله لي ولكم جميعا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم والحكم البالغة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك ونعم على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Toutes les louanges et les remerciements sont à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon, l'aide et guidance. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre les mal de nos âmes et contre les mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut le garer. Et quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous témoignons qu'il y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans associé. Et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et l'envoyé d'Allah. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui,
sa famille, ses compagnons, et ceux qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, Allah dit dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ceux qui le craignent, ceux qui accomplissent des bonnes actions et qui laissent des mauvaises actions. Chers frères et sœurs en islam, toute chose a sa vérité et sa réalité. Alors, qui est le vrai musulman? Qui est le musulman authentique? Sachons que l'islam, ce n'est pas une parole que nous prononçons. Ce n'est pas le fait d'adorer la communauté musulmane. Ce n'est pas le fait de copier les actes d'adoration des autres musulmans. Ce n'est pas ça l'islam. Mais le vrai musulman est celui qui a la bonne foi, qui a la bonne compréhension, qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore Allah avec l'unicité, qui aime Allah, qui craint Allah, qui place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne tourne pas les droits d'Allah envers sa création. Donc ce n'est pas vrai musulman, celui qui adore Allah avec le polythéisme ou l'association, que ce soit le grand polythéisme ou le petit polythéisme. Parce que Allah dit dans le Coran, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Et quiconque associe à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités, certainement Allah lui interdit le paradis. Allah dit aussi dans un hadith al-Qudsi, il dit Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Et quiconque fait une bonne action, quiconque fait un acte d'adoration, mais il associe à Allah d'autres divinités, je lui laisse avec ses actes d'adoration. C'est-à-dire que Allah ne l'accepte pas. Le vrai musulman est celui qui emboîte les pas du prophète alayhi salatu wassalam dans tous les actes d'adoration. Celui qui suit les enseignements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans sa prière, l'aumône obligatoire, le jeûne, l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, les invocations, la lecture du Coran. Donc, il suit les enseignements du prophète dans tous les actes d'adoration. Ce n'est pas vrai musulman, celui qui adore Allah avec les innovations, avec des bid'ah. Ce n'est pas le vrai musulman. Parce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. C'est-à-dire, quiconque invente dans notre religion quelque chose de nouvel, une innovation dans des actes d'adoration, fahuwa raddun, elle sera rejetée à lui-même. Allah n'accepte pas. Il dit dans d'autres versions, wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. C'est-à-dire, tout acte d'adoration qui est innové est un acte d'égarement. Et tout acte d'égarement est à l'enfer. Le vrai musulman est celui qui est rentré pleinement dans l'islam. Celui qui accepte tous les enseignements de l'islam, que ce soit au point de la religion ou au point des actes de vie. C'est-à-dire, dans tous les aspects, il pratique les enseignements de l'islam. Donc ce n'est pas le vrai musulman, celui qui accepte certains enseignements de l'islam et qui rejette ou délaisse les autres. Ceux qui l'aiment, il s'attache. Ceux qui n'aiment pas, il les laisse. Ce n'est pas le vrai musulman. Allah dit dans le Coran,
Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Ce qui a pour sens, ô vous les croyants, entrez pleinement dans l'islam. Aïe, acceptez toutes les informations, tous les enseignements de l'islam. Pratiquez l'islam dans tous les aspects. Et ne suivez pas les pas du diable, les pas du shaitan. Le vrai musulman est celui qui s'éloigne des péchés, que ce soit les grands péchés ou les petits péchés. Donc, ce n'est pas vrai musulman, celui qui commet des grands péchés et qui ne se repentit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui commet de petits péchés et qui continue à les commettre. Donc, ce n'est pas le vrai musulman. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ce qui a pour sens, ceux qui font des erreurs, des péchés et qui ne se repentent pas à Allah, ce sont des agresseurs. Le vrai musulman est celui qui pratique les comportements de l'islam dans tous les niveaux. C'est-à-dire sa manière de manger, sa manière de boire, sa manière de s'habiller, sa manière de vivre. Il pratique les enseignements de l'islam, des invocations, ou la manière même de pratiquer la chose. Il fait ça conformément à l'enseignement de l'islam. Le vrai musulman est celui qui fait beaucoup d'efforts pour purifier son cœur, pour soigner son cœur, pour faire sortir des différentes maladies du cœur de son cœur. Est celui qui fait beaucoup d'efforts aussi pour purifier sa langue, pour soigner sa langue, pour faire sortir des différentes maladies aussi de la langue. Le vrai musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de son tort. Le vrai croyant est celui, les autres sont à la paix de son tort. Le prophète dit dans un hadith, Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. C'est-à-dire, le vrai musulman, le musulman authentique, c'est lui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Wal mu'minu man aminahu nasu ala amwalihim wa a'radihim wa anfusihim. Et le vrai croyant, le croyant authentique est celui, tous les hommes ont dans la sécurité avec lui, au niveau de leur personne et de leurs biens. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Le vrai muhajir, le muhajir authentique, est celui qui laisse tout ce qu'Allah a interdit. Donc, toute chose interdite dans la religion, il s'éloigne de cette chose-là. Donc, voilà les actes de vrais musulmans et de vrais croyants. C'est-à-dire que celui qui pratique ces enseignements, celui qui est reconnu comme un vrai musulman. Mais celui qui est éloigné de ces enseignements, vraiment, ce n'est pas un musulman authentique. Son islam est dans sa bouche. Son islam, c'est le fait qu'il s'est adhéré à la communauté musulmane et c'est tout. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les musulmans authentiques, les vrais croyants qui comprennent bien l'islam et qui pratiquent mieux les enseignements de l'islam. Qu'Allah nous donne belle part d'ici-bas et belle part à l'au-delà. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا ريغرتم سما لو وانا يافر ذنوب رمبا لو وانا زنك درجة لو وانا باهر شغل سمو وانا قربان رسيا بان نفا لا سمو تتو من بانغر نيغر حنان باهر وانا منغ دينا كورو وانا منغ لوي كورو لا منغ توندما كورو لا منغ زودا كورو وانا منغ زمان كورو وانا باهر زمان بركة
zamana taw damba wẽna pa hab segl sõmo la wẽna yãagba la wẽna maana bũudum wẽna maneg dĩinã n kõdo dĩinã taw dãmba la dĩinã tẽenebã fãa gilli wẽna yaool bɩɩr sõma la wẽna zẽkb daragɛ la wẽna paas barka bãad-rãmb sẽn be d soka wẽna tɩpba la wẽnna yolse commerçant sẽn be d soka wẽnna lokba la ning loka barkam karmis sẽn be d soka wẽna kõ bãngr sẽn yaa bãng nafa la zẽkb daragɛ ned fãa tʋlsem ning sẽn be wẽnnaam nengẽ wẽna pidsa tʋlsem n kõ ned fãa sẽn wa sẽn zotme wẽna lig n zãaga la paasd fãa gilla yɩglem la paasd fãa gilla segl sõngo kãsem-dãmb sẽn yaa nin-kẽemba wẽna paas barka la wolb yõyã jeunesse me wẽna kẽngb yĩisi la b sõng wẽnnaam dĩinã tʋʋma wẽna paasd fãa gilla yɩllem la zẽkd fãa gilla dargɛ dũnika la alkiyoom daare deng tɩ dãmb sẽn yaa lislaamba wẽna yaafba la yolsba la nuurb gãasem tõnd me sẽn kɩt n vɩɩb rãmba wẽna wʋgld yõyã la a maneg tʋʋma la a baasd ne dĩ-moongo اللهم رب عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اجعل بوركينا فاسو آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.